लेट्स गो फॉर ड्रॉ। आज हम लोग स्टेयर ड्रॉ करेंगे। सीधे पहले लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये लाइन बाय लाइन, 1 2 3 4 5। अब सारे कॉर्नर से जॉइंट करेंगे। वाह, वेरी इजी। ये मेरा पेयर कंप्लीट। इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे। चलिए आप भी हाईलाइट कीजिए। और ये कंप्लीट। वाओ, अब हमें इसे ड्रॉ करना होगा। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, once more,
yellow color. ग्रीन कलर। एक बार फिर से हम लोग ग्रीन कलर का यूज करेंगे। Once again, red color. रेड कलर किसका किसका फेवरेट है कमेंट में जरूर लिखें। एंड नेक्स्ट लास्ट पिंक कलर। आई लव पिंक कलर। La la la.